si internet lenda internet wala abala que nem como sabe e fa na sangal no hen ngo ba lo di nyala e ko ba ta ko kuma enta ni ta ina wa do e ya lo ni ala ka do le fa na ko yo mi se le fa na mo le ti ko ta ni ti fa na ida alu ko kuma ta na da fa ato do lo ada ya to lo yo bagara Alberta filmage أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Non, no, perché ni quando avete risalto le gatte أعوذ بالله akulu fata abuju أعوذ betangoni nina بالله atalalla من الشيطان abo shaitan la wiswaso ma الرجيم. men keta kurla bun fenti qul adu allah aw adu wa qala irkabu fiha bismillah mujraha wa mursalaha وقل أدعو الله وأدعو الرحمن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سورة إن الذين يا أتلا عز وجل من تمتا آية من تكون حتى ألف لام ميم وحنبلا مفلحون لا وم آية ناني لتي آية ناني أها مؤمن لما حنكتوجي atu adamadin betu sigiri mo sigi sabalati imma ya hake mu'minati non te ya hake mo ti membe lari ala la tarulaji bari ko barikila sallallahu alaihi wasallam abe dingra men tolum wal mum makka hanim madina mo sigi sabalatum men al mu'minuna mu'min beson kala belidi comme alquran ayo afanya men yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa marja'na yunfiquna o beje mu'minuna to men be kila ko mo sigi fula nyo sine wolle mo holti ya alone ka ala beje bari man son ala kilimba hala bato kolla donc aya follow aya nani o bedde ni jolla wal mu al mu'minuna nyana aya fulale kamutu mo sigi fula nyol la ko le dindi voilà après aya kutabo ko ma mo wala fanan be ko mo wala la ko mo be no men fanan ma hankuto hakuru hasha ka fulu fanandi yo atara ko ja ako innal ladina ako mo homen sine babata mo kunna dilla ko fo mo homen bolu akshola wala mo to bakanto contraire wala mo holti innal ladina mo hol sine kafaru men kafriyata akoto mo men ha to nyanu wala al kufru ha fenganu mo men ha to nyanu ala hako men di haka habatu hakilim baya batoto mo men honu sawa'un alaihim innal ladina mo menu kafaru men kafriyata bima unjila ilayka kitabu ma men jigiti ta muhammad bama nsono sawa'un alaihim nyimbe kanyanta ulie mo menu kafriyata ihibane hatu ko kibakoto so ni la tubo shamoshi mo men halo ala beji natiba yala wolunte tongondi ada ko hatu ko bebanine même malo so la fahamu alko haso bal men ala banni o mera fahamu no wala ka tala ko innal ladina ko mo men kafar men kafiyata sawa'un alaihim nyimbe kanyanta ulie anzartum ihi maslamba ihi kawandi ba am lam tunzurhum imi kawandi ba la yu'minun inde sonna wonde tongondi ada wonti to nyandi ala mo men kafiyata ni mfulo bi hakili wole na yidia ihi kawandi na yidia ikani kawandi bay kento wonde blali ko mume asino kala fananti innal ladina wa ke mubtada wa ta khabara ke la yu'minati innal ladina muhammad kafar ni kafriyata la yu'minu wonde to ngondi ade mbani lo sawawun alayhi kuflo bi hakili wala koto imma ihi kawandi ube ide bay kento sonni mun sabla munna wakata sine khatamallahu yo atala fangal hatam pondrike ala qulubihim
mo hawul sonne mema wala mo atala la hatampon lama akoto ba atala fanga man sha kwalla mo holla min da bata je no hi banne wala kunna guwa atala fanga bata safe hatampon shiga kan safe wol bata ashire wol ipati de sonna wala ke khatama la atala fanga la hatampon dirike ala qulubihim mo hol sonne melukan wa ala sam'ihim atala fanga tampon fana la ala samuhi itulol fana ma yo kumo lonna dul ko wo be lori nonne ka hatu al khatamu fementi ko ma tampon la fema fenge ko ni ha fenge balance atu limamu mujahidu ko mo ngafanya men na kunun ko na tafsir be tama sila sabalaka tafsirul qur'an bil qur'an imma nga qur'an fa fasara afanga wa imma bil hadith non te kila al hadith batana qur'an kullu fasaru to imma bi aimatil qur'an al qur'an karamo wo karmo dol mujahidu atala ha fen sabanya fala qur'an kolla ifananga jawu ni hontile ako janno kala barana ala kulbi maka ni yaksibuna nimmo foni be junubi bo barala tondi fi mabe la sonde meka ha hafi no ke tawbata ke ranuti atabu o falambele ko ni ha fen fulata ataki nyonna himini mini nyomma yale menyo homla no buti ko ni fen ko nyomma donc anin al iqfalu ha gogoro fanga du fenga to habala ya nin sonde me gogoro ken dun tato ko ken ne fusle wol fanga jakwa beti bara atala ko jang khatama la atala la tampon ke ay taba alaw ala qulubi atala tampon ale sonde meka wala samu hale itulo fananka bara ta fo wa khisawa bar khufaro fana ala absari wala bi ngal fanana hatu nya ateme tampon c'est la sonde meka tampon atese la sonde meka tulo comme ni abushon dun tulo le sai ame fu fahamu bare atala ko wa khisawa tun khufaro fana wala mu fembi nya fananka memme jeri ken wa khisawatun khufaru fana ala absarihim wa bi nyal fananka walahum azabun akoy han katabiye azim ya han koto mengabu ya han katabiye ya han koto mengabu comme ngafanya men sa tafsirul qur'ani bil hadith ngi ta'ala nonne alla kila alayhi salatu wassalam ahani mbangele ako innal mu'mina ako mu'mino ida ajinaba jamba na junubo do bara kanati nuqtatu sauda tondi fimma dole setala ala qalbihi asun mema fa in taba na tubita wala ma hanin ko da bla hanim sama comme sanati surutu tauba fanama wana ja abota koto wala suqila qalb suqila ita akosha asunna ma tondo men jela mai saboji wala ke mu'mino fonni be atala manda kana kamali isi ke nyawonya fiya kudo ke atala ila tomena yuni bolo jota ba hitawu hake wala manyi o kamala bani yake ibatala fo nyimanyi ube ila ke ko le hala manyi akane atubi ifana saji وقدم على سمعه وقلبه وجعل على بصره قساوته ولا ورم دليل لتعفو قساوته ني اني دو يبو ختمو بكيرين سنمن تولole قساوته بمن ني ولا منيات نعم من الناس من yo ita ko nga fo nyamena sai aya fula ita jaro nyati ba kafiro la kota hafu kafiro lu comme ninga maka kafiro la sa maka histoire ta hijaji banko kan wala hijaji banko bar gitunta je na billahi kuma su ta kan ban sana ci be nyas falla be bagara en kola comme ngafu nyame na bagara mu alqur'ano be na la jenti be fem fem fola jente mena lo fasal la tol konta non da be ken dam to be ja bagara konda koni
o butung amalikat fongo amalikatul nata naje butung hana sigi feji arabu folon ita arabu mene ko al arabul muarraba voilà parce que kila alfa ko le ko arabul musta'araba arabu min nata sigi wala ma arabul muarraba wa arabu min nata sigi butung wala ha nonke arabu jamanoti ta iraq jamano ka ta amalikatul tar jalambato laji a jalanga kilinta ibulaji ta men ko huban voilà na tolati ana lalu alkaba makangola jalambatu dam taten non to folo to tunda jalambatu la voilà isa fa ko amru billahi wala nata jalanga ti alkaba jalanga bato ya kafira jalambatu dam tabutu nyimbeto e halon ne ko jalanga du afo atala bele aliyel mu khadra jolleti jolleti makatu madina tumbe sigintene kila nati tarol kanka baro be keta la bana faktunte ji han badru kelo keringe kila sallallahu alaihi wasallam anala mo keme saba mo tan ni saba o tata gagner mo huli kilinga ma faida islanda ya islanga damta faida inatala ta hanyo mun nimpuse ko ngadu misilme ato muhammadu sago kanam tamaja atu nyini sembe menjanate
نينكا وما هم بل على الحقيقة ما هم ومهول مانكي بمؤمنين مؤمن تدي يمانكي مؤمن تي شنمي لا مؤمن يلا هاتو النفاق هو هجار الخير وإدرار الشر نعم كو النفاق منافقيا hakuni ma lan kenema hayan kenema mo nya ko sayin kuila ko hadinye inyi mbala muntati bar membe no honni kono wal hajja isa fol mako munafiq nifaq la joti bar atala ko to nifaqo mushigi fulalti an nifahu itiqadi wala mo men la munafiqiya bi shonnemeto wala mu ishonnemeto imalla ala kola ishonnemeto kila mandi sallallahu alaihi wasallam ishonnemeto muslimul mandi bari ibati fan la kena ma muslimol tema hi fan makanta wala alko muslimol kanalo ko kafiro miti kanta ko ta fe hi fan makanta kamala fan kum maka kanta kamala munafiqu fulanyo umu nifaqu amali umu baro la nifaq yalati donc nifaqu fulanyo yi mujudu balati comme kila bangi sallallahu alaihi wasallam ko ayatul munafiq wa salata ko munafiqu ta'man se mum sigi sabarati ida hadatha kajaba nasu muntasayin asfaniafu amesu mume hawul jama faniafu ida hadatha kajaba wa ida utumina khana ni mol fana ngi jigola to hilalan tanti alaka ci jafa wa ida utumina khana ni mo holi hi jigola to ko kuto asem hol jafa donc da jigolu wo sem mo hol junbi bala moti mo sifana sajilama ise kisama ate mo hol dunno jahannama fana ni man ta tubi ba mesela mo wala dun jahannama butu yime boje mume o mo itiqadu talati o mo itiqadu talati atala aja wa jalla holo fo mena fo lo kota fo kan la kila alayhi salatu wasalam kala ma afan nyaage la koto atala ko di jam akoma hum bi mu'minin ako wal manke molti ni mu'minin miti ni tata tafsirul qur'an bil qur'an ndata suratul munafiqun atala hamun fa ila koto je أكو جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله بلاكودي والله يشهد إن المنافقين لكاذبين يلا كوجا وما هم بمؤمنين كم مؤمنين تيتي أبتافنا ما فهم كل كاذبين كيف فني أفولنا تفي بافو كان جات كم مؤمنين الميت ما خفني مؤمنين تيتي وما هم بمؤمنين يقادئون الله يقادئون الله ibi fanke kan kibe ala nyamanene la hatu gata la men nyamanene no ba koto ibi fanke kan iko mo ibe ala nyamanene la de bi jharihim ibe lankele mo men kala fenne ibe men lankele makay ibi fanke kan ko mo ibe ala koto la ibe misil mo te ma ibe kila ma tola sallallahu alaihi wasallam ko abdullah ibn salul tun sameke jumalungo ni kila na ta sana hayre kutubo kan fala mimbaro ala sana hayre mimbaro ka kutubo damta atala folo shaguli sata misuro be fare ba ta bulla fa mayito kama ko Muhammad batana de minna ta to nyatin kan minna ta hero tinka ni me bula ta ko ise kisi ni me bula ko ise kunna gwa avani avani wala yuqadiuna la ibata la nyama nene la bi fankele kibe ala le nyama nene la والذين anim mo hol fana آمنوا men tongo ndi ata wol mu muminolu ibi fankele kikewe ibe ibake ka kiki wol le nyama nene la وما يخدعون yo abeli waya to do ban sen ndulu ndam halale hatu ise tawal qur'an fula jeta ta ndo kon la ko yakdauna ata ndo kon ko yukhadiuna e kala fu de ko dum to nyante do ta fulu be fasar kili wala qur'an la fulu be tale o ma yakdauna idun te nyamane ro kala mo mo halaten إلا أنفسهم ibi fanga le nyamane ne kante وما يشعرون bari inta kalama akedi to len kije ala le nyamane ne kan anim muminolu idunje kumento jake kai fanala hatugu kule be marali ngato ni holon ijemento isa dabluka hatugu jahannama bi makono ni wala jahannama men bi makono ni wonya wala hajahu مرضهم yo maradum مرض limamu shadi comme nga fa nyamana tafsirul qur'an bi aimati karmo la hamen fato yetaron no fa limamu saidi la riwayato dobeje hamta malik ma an salih an ibn abbas ko ibn abbas laha abange ani riwayatu kutafana hamta abdullah ibn mas'ud ma ani alla kila sai ba siaman fana hay riwayatu mutama ko maradum fasaro munti wol ko shakku fi qulubihim maradum sikole be al munafiqo yun sonnemeto sikole bi sonnemeto wol ko maradum sikko
fi qulubihim بقلوبهم wala bi sonne meto bare riwayatu ndol me fo nyonne satra kuma la mu abebe tala kuma kinneka bani tata Saïd ibn Jubair la fasoro mo comme nga ito fo le jankura bale mo ti Saïd ibn Jubair Hajjaj ibn Yusuf ha men faate lonna bale mo kende ba wala fanga ko ha kunna go Hajjaj ibn Yusuf Saïd ibn Jubair wo fanan qabla ibn Abbas habange ko shikolem Imam Mujahid ko ani Al-Hasan al-Bisri ani Abu al-Aliya yemen be fo le be mo al-Quran lonna bale حتى بلا ربي بن أنس لا أني لما مقتدى تاني إكرمة تاني تأوش والفنانكو واشو نيه هارنا لا ننتو نعرفهم تنيارم تمام باري فسر كنت فاهم بيجي لما مدة هكا هم عبد الله بن عباس لا في قلوبهم مرض ولا مكم نفاق ولا فان بيشون نمتو bani ngala ta ni fa wo sebo munto ate jangal kini ngala ni fa wo mata jangal leti ntalon ko fasaro yimbe be tahala lakinne wala ka tala ko fi qulubihim maradun ko sikka jangaro le biso ne meto زادهم الله ba ito lum be sikka kanne atala fana nata munke ha makafurike مرضى ila jangaro ndala sikko menji so ne meto atala ha wala makafuri so ne meto ime silo jeno atugo aljajawu min jinsil amal ba ito sikata law atala bana ngol makafu ito ta jangal di mutu comme alxano bañal fala ñen taxari ولهم عذاب yo ya hankata la bi yen أليم ya hankato men na be dimin ya hankato la bi ye men be dimin ni بما fenga sabula كانوا itarta يكذبون yo yakjibuna jamfana lonnal ko nte lo le safari nya fletar len fana na koto ngaje safari yakjibuna nonte ngaje safari yukajibuna atugu kuma fulo nyim fana bebe sa harin ne nyim mo holla koto kuma fulo nyim fana bebe sa harin ne mo holla koto munna atu mo la miti yakjibuna men be fani afa mfola wala ibe fani afa mo wala fana miti yukajibuna men be fani ndiro kala wala yalo yukajibu ha dali tasdidu wala mo yukajibu ha fenga fani andi wala ha fenga fani andi et comme qu'il a la hadith ça comme man kadjaba alayya ani man kadjaba alayya man kadjaba ni men ngafani andi le moti ni boku lo fale man kata sidu la ka fa man kadjaba alayya ni men ngafani alanna voilà wala mu yakdibuna e be fani andi ro men kala non te yukad e be fani men fala ala kila la comme te kila fa men ka totinya sallallahu alaihi wasallam ani be kila fani ando men kala o fulo be biya bari nsana kuma mun kan don ni sani ngata minun na munafa wala jente alla kila alayhi salatu wassalam abe ila ko kalama e comme lonna dol hole fo ko kila tunga munafa wala ko lonne men munafa wala sate kono ka hilonne e comme ha dol to ko madanne ku je fata bunun yamani en sahibu shiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam men yake ha dol to ko madawle ne wol dol tata en kan ko kila sallallahu alaihi wasallam ka tunga munafa wala lonne sate konda munna tena ahamen fo sinna Umar ibn Khattab ye wala fo re comme na ka be munafa wala lonne sate kono anti ya mala ifa ko ya bo torola ako ko ñu bata fo mo hol tema ko mumino le midi e nin tena tem ba sai wala be jensen sa te ko Muhammad bala sai bol faaka Mimbi kono. mol nyabo mol be be jeto mol nyabo la ben bi ko mo nyato atala nyabo ni ngi fa sai o yen sa te ko Muhammad bala sai bol faaka we ke sa to ba do mena tu bi fa e ma e bata e keta ko ta filoti bulla ten e me fa foi tu nyane akan na fa ba ni ka fil be kili bari me fa no ni fa tu sa te la ko Muhammad fela sai bol faaka voilà dol fanan tata ina ka ko kila tummi belo voilà atummi belo na hata kamanse je memma kamanse membe sabatini asole talo ani atala hala lo mella on te jibrila hala lo mella ko ni men hajam fato sitonya jibrila tana ala loila atu kata la kole ومما حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمه نحن نعلم وأنا أيو وهاي تلقى كلا تمي إبلون ولا كلا تمي إبلون بالي أتلا أتي كروشي إتحمل سيد لما بالي تن أكينغاي فو عمر بن الخطاب يا أكون نعاي نفع ساي نتوه تقول ساتلا كم من ساي بالفاكا أدي كافر ما في مترم بينا أكيد كنت فيلوتي وإذا قيل لهم
bar mo wala musine ni koye لا تفسدوا akana tinyaro ke بالأرض bankoka ba tinyaro tinyaro ntenti ke ta mo wala bungo te sa te kon ta tinyaro al hagigo munti wala mu dino tinyaro hatu tol felenti munafa golu ibulu ba fele misil mol bulla iketa problem bal tibulu ba dol beje comme nga fanya mene se ngaibele ko mo menga julas masoto umar ibn wahab fandi kafin tabuta kelo wulidinge ka ta kiloto ça fait mogol be sarhabu la sena usman al batna naful bala sena bakar lu bebe fegala atadunga la baba mugurti golati fayda wakili ya hamta ne torta baba isigira la jara ya fa munafa wala ni malo beijing ni la at ada baba ne talo nyoka ta bisuroto afu munafa wala mu alota kuma kangalo kami wata na fa nyame na ko ko ba kite besire yebe de na fulo bi bulle na fu tugol fele nyoma sabakan kila ya sallallahu alaihi wasallam aba fa mitrise na alfa meme mohoto ate bushila le wato do abata kisa ko kana muhammad sadiq fi ma yadahi ko na asad min al amiri ko na tara ko mamadi be men foko ko to nyale ka sala ko dul fana kan to agole ka sa falodi dinne jata la kisa haka diga tega aka mal ko kuma aka kilinta baka at baba me kele misil me kende bate ja ba na baba be diga ko ko na na ba kumba ba ada tu sikila ba kore ala dara sikila ma aro modala sisi ama so to bala ile histoire beje la baraka lokal matul kufro ka faro bare islami voilà bari munafa wolum betinyaro mende tembutungu ibe kula she men la muslimoni kafiro tematem ani be mo holu kumandia men kala hadu muslimi ato hatu ise mo wala danno dibito isi biti ina dibito alko haka fiturma munafa ko isata jebetege itu mekila nya ita mo kemesa baniko munafa wolu hudi kala kila ni mo wulkin na bataw sallallahu alaihi wasallam ani wol bata madina barani mo kemaro la jita hudu ito be sajita mo kemesa be sajita wala ka tara ko kini koye kalfata tinyaro ma adje memna tinyaro le mo قالوا ise ne ke jaboti إنما نحن atul tak afa amuri inma na kontol muslihuna ndole mu kutabe nati ndole yemenate ina ba mu kutabe ngati ida ki ton de tinyaro la de ki ton jo kutabe ngalla ida ki ton على ba ise na fo kene ma nurudul islah bainal fariqain na jin dobe yara na kafiru ni muslim tema ba fe al farse be farse ka kan kilinte mo bore ker ba ngala do ba fe farse mo tebe كانوا تمايا yo jolo fay ina mana no muslim na ato jamira menti ko de wonte na me jigini yella ba fe farse nyo na faamu على atara ko na mutonya wajan kuma le jamen fola innahum إنهم akoni mogolu هم wol fanfa المفسدون itolle faamu tinyaro ibe mema onya ko kutebe wol faamu tinyaro ti para wol faamu parce hatol tu jama fulende men ñoo faamu la na ko jama fa ko dindi na ta bu jana ko danna ne ñoo faamu la ولكن bari la yashuruna inda kalama munna jahiliya sabla jahiliya sabla londin tibulla afu kije tinyaro la وإذا قيل ni ko en fana لهم ni ko lahum ni mo hol en fana آمنوا alfana ngato nyandiyaro ke alson atalama alhason malaikul ma alhason kitabul ma alhason kilamul ma alhason yin fana makibal lawla le gabru kono halma kiti alhason fana ma alhason makar janna belje alhason kar jahannama fana belje alhabla muhammad sallallahu alaihi wasallam alhal tala yamaru batu ali sobo kukurmol ma kama eko nyamena amana nasu abubakar siddiqi ani ala akafinyo holu sota muhammad manyamena alfana ngaso ngonya ala abu munafa yala قالوا isi jabiru jamanke isi ina fo moholiye أنؤمن Allah taala mbana ngabla muhammad ko ngasonga makama كما e ko nyamena amana subhanahu hakili fe mati go luson tama nyamena baro hakilin tolla naje o luson tama hakilin tila we me sabe hakilin tila men se kubono nyogonto wala ke blata kota ita fo dahilu daifu rai hakilin ta muhammad na ana fa mono kuto wala multi هو يرسل awiyelo ha على na mutonya atala ko ko hajan kila إنهم itol fanfan هم
inna wolu munafa humu ito fanfa shufahaw ito lem hawyelti ito lem hakilin tangleti ito lem kufam balolti bari la ya'lamuna inta kalma balon ni tibulla jahili amma sibo balati inta kalma na londo bibulu nu inta bulala to nu yalla qulu jina ma masibo men bila koto atara jolo do nyat fala nyansine ako muholle miti jala kullu jina nini muhol benta amanu men tongon diata qalu ise na fayen amanna ndo tongon diata len to mumino lati ndo la bekili nini mumino benta jamana sen na baka na ka fnyore bari to be kili be so to mamad mambe ndo na to be hakili kili ini se de hakafi lo makuma wa iza qalu ni la kulunyata ila shayatinihim yo ila shaytanul kamutu wala mu ila lonna men bi dunna nganyangala ko mo ngi jamana men te men be keri lonnal be keri men be fatawa ke kan ni ko ata ker nyamen na hakin tangal ci tay famfa ko fana shaytanul le jodi nolu ko ata ila fatawa la nyamen na ise ila dum adde kendo be lodun dina jabi kunte tay famfa istay nyala kaja hada ba mbola jampon bi mankara ita fi kalma famfa la eno ita mbi mankara o ni kala nale dun titi la bunker la ni bulu boy le no igasirim bawol sele istay famfa ni bidasi tawdu voilà ija kala ni la kunya de la shayatinihi yo shayatinihi lonna doluko comme nga fanya mene comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wolko ko shayatini ayru asawu ila kuntugol nini la kuntugol la kulunyata yo qalu iseta infolie inna akontolu ma'akum natolle malkay danku même fankere mo mino tini tema bala la kon natolle be ku kilinta istawol fo ila kuntugol idamma ni damma la fereta nyonka itaba kala wol mtembe ni amanene kanne innama nahnu akontolu mustahadiuna metulun kan yin sonne melale metulun kan mumino lale inna antul ma'akum natolemu ni anje ni nyunu be nyonto ni be jigini yella inna na akontolu mustahadiuna metulun kan yin hakilo Allah bantul natolemu allah atala ko katala yastahzi'u yo atala bi sarala la tulun ngonyina bihim ila atala bi sarala la tulun la bi maana Allah yataja atala la jelo ma akoto yujajihum bi istidai atala bi sarala la ila tulun ngonyina ayamudduhum yo abila dugundi la fana fi tughyanin ila fi sarantain to ya mahuna ibegirgirla dola hafasali yataraddaduna ibetula ila fil barantain to yataraddaduna ibegirgirling wala dol fananko ibetula la nyinne to inteshilo jela wala inteshilo jela al amahu dola hafasali taraddudolla al ya mahuna yataraddaduna fi kufrihim dola hafasarola al amahu dola fasa ko ibn sharir ko mu ad-dalal ibtulale bila fil bahantayn to ya ma wona ibe fidirin fitu yani ila fi shakantiyato ila yanatiyaji to yo ba atarafa ajja wa jalla ahani dalal qano kolla ko sanat ayahsabuna annama numidduhu bihi min malin wa banin nusaru la fil khairat bal la yasuruna ibila tinyaro menate abe diari la ibe na fulon sotakan ibe dinga bumba sotakan goleante la kai kan i masa ba hera o hera ma jishoni aketi ya mutu ko le mu ki ijemento wala ba de kesoro to wala bosi kama atara ko kinte kal inta kalma abol man no bidum wake mo sa tala tantu betege ni hije ibe hera kuto ibe kunyuma do to abe diari bulu isa tala tantu bani ije tinyaro ta abe diari bulu sile kumoto atu atala ko ako falamma nasu ma dhukru bihi فتحنا عليه أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم بغتة فجاءهم مبلسون أي مثلا نبال القرآن voilà to menna al fala asila ko to mental bulu ki kon to lu jahangolu hata jaale salam sura ta tuba karamo bama minu jam min beke ta mo holleti men ha den girma dum bake dino ito am hol madde na ye futa tuba kita ko ko jangoli bore ata yin ko ile dino ti folo to ni betala tuba fiya wula kama mo shi buta tambito message fiya wulle jati ko metala tuba tuba tumbe bulo le ma alko ila dino nyinde ko ku kana ine soto voilà donc no bon sol tata nyina al dino wo kubutu tata ku ko taje menki hanyoti ku jobba voilà nyinte ka filo dorna nyina de tu mo babu ngol fan ne mo babu ngol hakuje menti la alfa la sila kototi ala sila kutoto nyinin tahare
voilà ala so ta question men to ala ho bla kal bata question kutaje wallahi asa ta albu to fi anta fi tallaji voilà na alfa la silo mu keshoti ni itiqadu lamu la sa'ari lamu itiqadu sa'aringati voilà aqidatu al ash'ari wala mu itiqadu sa'aringati voilà ni ko tariqatu fana hatta tariqatu kulla kesholemu hatu ni ko sa ko qadiriya ente da fo da to konta mu qadiriya qadiri dunkel be wol tilamu me wala batolla ni ko salwo salla in tasbi al yiti la fo ka do i fa chuta atalala ibe na filolla tilamu be ala batolla mo me be ala batolla tilamu me atala hala ido ta mo ne ka ba duna janna de ndeken na hakilla miroto ni aje ko sa bla de jani ko katala tarikhato muhammad dun jahannama akuma joti ma fo de commencer ta da atala batu kande atala batu la de yiti konta mu gade dun kere ka konta de tinyaro ma ita de gade dun kete ita ta hola le fan aha surtout men de urdo ta ko mbaden na ibaden na antuma jaba ana hatiko aha donc mo ba bungolu ayo no hakayta na betege fala ma na shoot mo men na ni nyinata non te aturu keje ma fe na jukru bi men fotiye fatana ale ya baba kulla sen atala se tidarajo men ke butum setan le sen murmuri la voilà ko voilà ya ku fi muta ita je we ben ya ku fi muta e ben ay kita muto ko duwa jam jabi do jabi do al mo ki slaw na tara du ngi muta mo di kumbola non de nam أولئك الذين yo mbatono njeya hafo ibe filbanti ato ibe geri kirling atu nyim fulo be killing ni mo membe ni amo obla silo kansa ya mata dingralo kala geri le nse ta janna ko nse ta janna ado afili dingra jelo wala ما سفهمت wala afulo be fatar killing yo ulaika أولئك wama hankutu jahudin kelu الذين mugolle moti mungowo ke na ama hankutu jawo na chima munjiri bula tara dudo tote munji bora geri munake tido jeka ya munke اشتروا الضلالة yo istarau dalalata اشتروا الضلالة yo badalul huda samanan lidalala wal hayla kandoleta hama falin fil بالهدى bahdiyala wala istarau dalalata wala fil bahdiyala sang fil bahdiyala bil huda بالهدى kandola ni ame shirawu hafe nga fali nyoma male kitabo felen tabulu mbaga gakan godo bi tabulu ya godo munga kitabo li mata ba fali nyoma wala shirawu le jola ke shirawu kuma sina alqano kwalla betege hatu to lila kandol tumbi bulu na jata la ko istara ya ila fil ila kando men tumbi bulu hatu itongondi atale ya fole dala ko la ilaha illallah muhammad rasulullah allah kila dum ko sallallahu alaihi wasallam hadithu ko membe sahari ko umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ni mo ko buto ko la ilaha illallah muhammadar rasulullah afele bulara ko albe taala bi silo ajo vano wala donc itongo diatale la ilaha kalmo fole ifel taala mi silo te be sala ibe ka wondo le mera suko ba ni sawelo donc bari ni kafirol bulo nyom bulla ila kando ni ijana wol mafalin kafiri ala wala ka tala ko ulaika alladhina hum qulti istaraw dalalata istaraw dalalata min hafil bahantiyatan hila kando ta hadun fil bahantiyato wala ka ana istaraw dalalata to la fil bahantiyatan ema ye mafulu bi mu dalalata latija wala be fatihul istaraw dalalata ya hafil bahantiyatan bil huda kando la yo فما ربحت tijaratuhum baytullah julaya fengi o man tanala shi made ya hafen men san hatu mo fen san la kana fala bi ni jabago san ko la ka faji fatema sutura ni jabalo san ko ko fay kon ko le boyla baytullah fengi men ni hasante o man fen na fay bade aman tinela shima munna o makan bawe mankele mutadina kanda jon leti il manke kanda jonti man kutumen jilaten man kutun tenti tenebe man kutumen to nam نخلهم yo atala be misalo laliye parce que alquran mu kitabulati Allah kila alayhi salatu wassalam nabe mo fen ni nanata men sembo habu ngolungo ni mo holbe kawala ma mo holso songa ma ase nabe mo mbeki wala kodoti سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أتلا باكي للمنا هاتو سحرة اللي بسمبو لولو وهاتو كورتي دونكين تولي سمبو بيلا باكي ولكن أتلا حالتها أنا تفن دونها تبولو من سحرة الفان كونتفي ولا هاي تولي فان فلو تبي تابا ولا نبي الله إيسى عليه السلام وبين أتو منا
jarano le be sembola basi bo mo holenten voilà wala be sembola wala ka tan nato anata kule ke basi bola men keno wala mo ha mo kende abo sa bo me mata ko ra fala afure la wuli hanya bala jaho jara o basi te kiri wala ato kafra nata wole ke a be la ko imam mutadingira jala ala in kan hasidi akamala ni kan togola akamala iman so ngama wala mali hudoti bakila ina to sallallahu alaihi wasallam wolumo kumala balu dato dia wala be sembola wolu mo men dato hadi na yilo sai wala na kumata be so ngama wala comme kila fa nga fa nyama sallallahu alaihi wasallam inna fil bayani la shihra ako korte be dato dia kumoto mo men dato hadi wala ko moy do mohol ba afi amen so ko kunto fo mohol wata mo dato di men ko son kumala ak son kumala na ko mo lege tara ba tay son men aha wala to me kere wotu mo sugulala bawri ko mur khaysi jamano lu ni ko mati nyala ka fro wo hato wala ko moy do mohol ma wala ke atala aja wa jalla ahateki kitabulati men nga sugulala no fan konto fi mata halal faje aketa fa alquran na ko da ko mu arabu kan londo fa bota alquran ko na parce que ya kitabu londi kitabu oje ni tata balaka buloma isila misalo la alquran la ni tata nahawu buloma isila misalo la alquran la wala dato diawu tu na arabu tundal tala ina tabela hakka alquran ni fasahato menata atala janna fasahato do na janna nyinti masaluhum atala janna ilmul balagha bunda mi jeni sa ko ilmul bayani o fana bunda do be ta men ka at-tasbih hakudo suman kudo ma men ni men sa ko ma mirin quoi voilà men ni ko men sa ko ma mirin quoi misal sai e comme ça ni ba ko mata jan sai hakuma do fo quoi mais ça fait que fatia mento ngabaran ko samitu al-asad al-yawm ko ngajato le kamebi ba ma fo ndena fo ko ke fatinga do le kamebi mena ke fatia be ko jato voilà tasbih wala jote ha fendo misali kudo ma ça très mate fa fento fa barba ti ko asia meduna wulo la hambe te ko atala ko jamtu ko masaluhum al-yahud atondi munafiqo ni misalo ila gero to anila noro nene to ha noro soto ha hero soto na ke ko minena ma hera fam soto wo misalo be ngadi الذي abele kiko kenyi misalo استبق النار menga tala mana فلما to menna أضاءت ما ni fenga beji yata حوله men bala mun ngoto ذهب الله atala hatali ke butum بنورهم noro beti وتركهم ahitu fi في julumati ظلمات di bi fingo to layi لا bisuluna يبصرون inte geri ke kan poyen bere jam ko atu atala jana jang mo hofla la ko mo la denja aha misalo ke memma ana ha mem misali ama yala ko le ko masalun ka masali leji yala mo kilinati istawqada nara falamma adat ma hawlahu wa batata ilono ma poyen nga belandi jahaba allah bi nurihim wa batake jamati wala wa tarakahum fi julmati la yubsiruna warjote al musabbihu wal musabbihu bihi misalo lata memma ani mem misal tama ata ko munafa wal misalo bele kiko ke nyin sai men ngatale mana atala mana abedi bota konto fil ramat hadlalo hatu kafiro tumbo nyale kuntu mala tafahu frat minan nar itumbe janama da giringiri ngaka ni men fato to janama dum direct ibo gero to tana ta ya tala mana kita dingra beje jete jia faida je batale jia ibo to tasa ta piko ibulata di bifinga to tugi meta wala le me kenyalo amuna fa tumbo ifana misalo bede kiko kenyi parce que kenyi tumbulata jia tole afanga la girimbo kamara tata ta samaji e fana tumbo nyale tumbe di boloto muslim kila na sallallahu alaihi wasallam ani toroshi hajeta jeye e boloto ifanga bo limane ta ta fam la kafiri atutum wala ka tala misalo danjanne hawlahu ki misalo bele ki ko ke men atala mana jebebe jiyari tana tasa yalo wobe awula ta minto anya to fishla atafanga ta dutukum wala ka tala ko jahaba law bi nuri amba munafol fala misalo bo nyale kafiri bulata
limaniato ibata son kila sallallahu alaihi wasallam inati fambula munafayato noro membe le mania noro membe son meto butu ata fana mo bushi la butu voilà ata la ho bushi to la ça fait comment faut la dire aya kilingen voilà nga famu allaji astawqada an-nara kila moti wande kila fanto de misalo la tam ko memma kiyo wande kila kila ndoti c'est modo iko mo modo ta yulo ko laten akilimba famaje bari di boba ta nyante fenna donc ana solution do suto misal to ata meti ke se kilinje la jando au kar sinyamna tabana ta ata la mana abesir don afa sa ta ta tal tu wato so ata sa ta maje afa mbula di boto tu saba tu mata noro so ta afa ta mi wala fela hawa mana amo kede a gugutare ke mese tarasa so ata je muna fa wal misalo la la wo mo khol mabutu dai fa tumbo nyaare ata ya kandoje ifanga ta ifambo kando to muta ta ifamla di boto noro limania noro membi so meto muta ata la fa ngo gufuida watarakahum ahitu butu fi julmati be kafiri adibo kafiri be dibisiba mente fa njol to iduni misil mo le digiri emaje la yubushuruna inyanta fi la butu hatu tabata sa noro le ja noro membi to so meto wol sa fo e kiasa da gobo wol sa fo e kiasa ni noro le bisa bakan hata ima ni noro sa si noro wala bisema noro le jodi wata bisu de meto e wata ke butu sumu ibata ke kiko tulukuti shumu itulo bata kuti ali se khoyero foye amebima amebi tulo kona ibata mumu ya eko mumu ime ali ise kuma intehera fola omuyu ibata ke kiko finyinte indesila jeka atu indesilaka munafaqulu akoy fela la yarjuna insajili ko to nyaka ibe mbeto insajili ko to nyaka atuka fingi memu finginte ala hagigoti finginte ala hagigo wala muso mera fingoti atara ko fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur voilà ati sonne mera fingi nin sonne mera fingi tabutum fi me nyaaje fi me faamu au kasayibin yo imaje au ka atara batna o masalu hambi yala kono masalu ka masal ladhi istawqada nara abati misalo la keo mamenga tala mana afan kata tu ala ta sata abena ali misalo la batana kafu infana mu bala karmoya kafu tasbih hafindo suma hambe ajito la matu hambe ko mu jafala do masalu au masalu no te misalo fambele ka masali seibi bataye kiko sangi tutuba misalo benyamena membe bala sangato hatu wala mu fasaroti mu tabado memen ka fo ko sey bi mu sanji tutuba al abdullah ibn abbas afasaro nyale abdullah ibn abbas afasaro nyama mas'ud afasaro nyale anin kila saibu shama anin tabi no ko abu aliya mujahidu shahid ibn jubair atau al hasan al bisri qatada al awfi anin mo shama wal bewal fa badol non ko shahabu ko santabu le mu bal men sutu sawabo la wal mu sanji tutuba atala jana misali sanji tutola ma fi zulmatun di finga be mento fi jilba si ko men bishon ne meto anin kafira men bishon ne meto anin munafiqa men bishon ne meto atala jana min bisane sanji tuto le mai comme sanji tuto fara mi nyamena di bi fimba mento ni sanji ba wuto ne sanji di grabe hadi bi nyakun kilima imi taadla inanti taadla fanna wara'adu wara'adu san gurugudo fara bu babato sanga be gurugudu la gurugudu di grabe be maslani alors ni sanji ba wuto nya sanji baba ta wuli dibi baba ta du ni sanko gudu fota e bu mol so lela voilà yala fe masila ni ngam ata de misalo la nya hafu munafiqa ya danse men bala asembo habu njokke barakun ani sangelengo sama hafta sanji bayna kaw nya albe konto fili ni alfan kunti ala tol fan kan na wulu be ala tibu wala je ala be kunya ki ko wala fiti mata fa voilà misalo le mahambi munafiqa wol bi fambula la konto filo mento ay tata tala je wala misala ta kawandi kan membe fali yambutu wala jete kiko sangal wo nyamena ni alquran kan fote nyamena o shujuru ba yajaluna asabi'ahum no gudu kan bota comme ni alquran kan bota tellement que ils sont pas venus asfakan digate go membo to ay kele ki ibulo digitulo le kara me fan tasbih wala mo misala ndulo ke ça fait misal to ata bata fo au kase don sanji tutuba mena samay membe bola sangato fi julumati dibi fimba be mento wara adu ani san gudugudo wara o bara ko ani san ngelon ko ye jaluna asabiya ho bi ko ni ngal tala hake fi ajanihim itulolla
ba wala fana mum misaloti ñun to ke kantende ça fait ñimbe mu ilmul balaka wulo do leti quoi balaka to je bar la jam fanan quoi parce que e jaru na sabi on fi aja na te ki jibul ko ningal digili tulo la de misalo le mu ça fait akai da fe halame abele fa ki jibulo digili tulo dal ko ku men fan kan bije من الصواعق kafin san fetenge masila nga sabula غير الموت saya nya silam mal ko parce que ni san ko fala ay kele ko san fetenge digili mo ta tay ma wo saya nya silam sabula والله atara du muhitu wala londo be sawa ne bi kafirina kafirola ni saba ka sai bin sai mi ko ko kawandol ko di mi kawandol sire iyo sai kawandol mi jigile sire iyo wasu kumul le kan sire iyo iyo yakadul baraq yakadul barahu no ikola janko asukuku shiko iyo sabe kawondo mu fongolati sanyelango asangalo wala sanyelango wala be korarin kawondo maji kwa wala sabe yalo kasay bi akeli ko tan tabulo a misali siko mi biton sonne mesi wala yakadul baraq wala ako imaye ata yina lol fasal la jambutum sabe kawondo be men nyina wala mu barakulati sinen wala kawondo bo la nyina yakadul barak iyo wala mu sabe tasbiho keta sangala sanga mem sanji ba mem bola sanga to nimbi bo bato o be misal ni siko la mem biton sonne mel voilà donc bari o raadu mo barakum bari sangi mem na kamuto ko ma fu nyamena kawondo mem sangi mem nyina buto o mu kawondo jati raadu nu fongo butumu raadu butumu ani fongo beke o bata ki ngungo ndiro tani masilan wala ani diga daga kuma membe alquran ko comme ni amo misasa ni sumo do be jantai i wuta sumo songol nya fa sumo kan na jana ma jama ya to be diga jaba diga tekere ba voilà yo wata sibi wala mu ya kadul baraku yo ako alquran sangelen ko mbutumu de ko mu kawandi kan ay mbutumu wose kele yaktafa abusharu kabi nyal fa jashunaje kawondo menje fole mbutumu menje bola sanje ni kawondo menje digil sangelen ko mengo wose kele mbutumu de kaji nyal fa jashunaje parce que sang ata yana misalo la nyelon ko ni nyelon ko bota mo nyato pala ko ay kele ko mo ay nya fa taji wala bala ko to alquran menje kawondo menje keli nya yente mbutumu wose menkila ata yo nya fa kambi wala ka ko kullama tumotuma ada nin sangelen ko ngene isa siloje isa sifadota wala yo tumotuma ni kawoni bola ko matiye isa munnin silang voilà isa munnin silang parce que isongola masibo membi isongoto bata foye voilà isa tama woto isa simpadota parce que isa munni la fo menta manyin ko ti la be beto ni masila da ke de ben double ko ko to mom na ninka wando fote isa munni silam wala mo kulama ada mo manin jeto jata lahum ni mo wale masaw isa simpadota fi sangelo wala jata bare batala afan silo la telega nin di bodun da dugu ima ga mu shilo noto hatu ni bota ka woni bolla nyamen e betala la kolonial nyaw metugo isa yila bina fa yakan misalo mu insha Allah banata la fanga la fita ay taala fa in tulol fa to absari ani nyal fa atala ti tulol mu tila ti nyal fa mu tabare na ja bitu li fambulo ay ko do la marliye inna Allah atara dum qadirun atara la no sawata ala kulli shay mebe ma atara kudratu o mu atara tarati atara be no fen be la ya ayyuha yo mata kura munafa walla kumwala atara ba tijatil mu'minal latum abata kafiru dunya sifa abata munafa wol nya sifa mu'minul fa nga kam mun kala ni se ke mu'mina haga ngati se kisi nyinwa ajina wol nya sifa wol farin ani membe mara li mu'mini aye ikata mu'mino haga ngati mumbela mara li yen atara jina la dunna wol da fan ko la nam ya ayyuha akwa toluo annas atul mogolu ubudu rabbakum ba inse fole tafsir karmola bulu shama ko ya yohanna su shama beje ko maka ayo lem bari sore mu madina ayo le ba madina ayo
sambe je naye munafa wala kuma shi atato comme ngamene fo sai itu mejele munafa ya tunte makade contre le tumeno al action wala mu yalo munafa wolu wala mem nukhun ni la munafa ya ko la alko ku kani shoto aw mumino le tumme makka men be nukhun ni la mumini atal ko kafiro kan fukila makka ta tumbo nyale voilà nyimfulo tumme kele munafa ya be madina le mo jaman fana mo awsu ni khasrajul ani al yahudul wala dol tubi ta munafa ya kan voilà bala wo fana keta badru kelo ni fu kelo tema le munafa ya fa an tale taw tumoto le ya khaykere shaman ne ke munafa wo kere shaman fi sa tala sa fi kila ya khashulu shitle kila sallallahu alaihi wasallam ni kila ta shoka ya shola bi al ko sala bo nyamena ishu ka don ayo munafa wo bete ke hata bi sirolo di ko ja hari ko siro kwalla nata na singolo mi raport jamana ajidi ko kwalla e jeda fa ma yertal de si yertal betege yo atara jina kumala mumino le mutu ayuhan nas akatul muholu ibudu rabbakum akwala margo batu allazi atalamu khalaqakum mengalda wallazina atala mol fananda min qablikum tamtatul fananya to de la'allakum fosatulu tattaqun la'allakum fosatulu la'alla kalmatu tahqiq wa taraji donc كمالما كلمة للتحقيق وللتراجي لعلكم فساتل نالو هالبتو أسكي البتو بالسلام ما على ناسلام ولا ما على نينك على قال سكتة لعلكم فساتل لعل نينك كيرين هافو تصوف ولا مده تمادون تده أنت لعلكم القرآن يقول أنت تمادون لجنة ده لعلكم allo ke sababu wasal kete wala li taraji fendoji ko nyinke wala mu sababu te ha fengen panan soto ala bato le mu sababu te hakke ala nyasi la nyonti ala nyasi la nyongol dumbe dun aljanna tan tam to lo kun ala nyasi la nyongol atala hal janna dai tolle allazi la'allakum fusatu tattaquna asika ala nyasi la nyongol ti allazi yo atala aja wa jalla alquran ko la anata kushamantiye ita fanga sisi gino memma i hakilo le mira voilà mo sisi gino memma i hakilo le mira atu atala fanga la koto kudo beleji kudo bele ala mahankuto to o melo o shelonne hakilo la baro beji voilà hakilo si fili no jamena ya julu fila voilà ta julu fila ak hakilo si fili asa fili la fara ngi voilà asa fili la ji afa wa alta ni ala ni jono le kala do fara beji wo isi hakilo fili nyaawo nya ya hakilo me ta la fili le jota ala koto wo ibe so no male ko manati kanya men voilà wala ke ata aje wo jalla ben ala fengoluti aha femenu da menten turuci ana be kumeni keka wonte keka ifamonya ni himira sanje be nakane sanje je me sanje na naka misalo ko sanje la nala beje kweli tilo imbe lete yoma tilo nyinda ni himira salo ko tilo dala beje voilà wo misalo holma hakilo lo kuni ya hayindo hafukala beje akola ka ko allaji atala hakambatula iko ngama fa kuno tauhid rububiyya ni tauhidul uluhiyya ala beje atala manshoti atala manshoti ala la faran beje atala faran kambatla wala mu tauhidur rububiyyati kiko na kitabul habi ya tfanya nako ni memba be afili ite fili tu bari na kitabul kinga be ya tfanya wala atala hakallo na mento kitabu membe bulla ta menyo ko lan kaido age mal bato fer bar mol na fa amule non ta atala karabo ba kitabu menke ko lan kaido abe jihad na je fe wala istiqnau lillah an kullu ma siwahu wala la ilaha illallah abeteri kalmatu fulenaka istiqnau lillah an kullu ma siwahu wa iftaqaru kullu ma adawu ilay la fa atala be karina da fa be ma no sabata atabata ke ilahuti atala ye be santo wala na infana sabata ko fe be haje be atala lale e alors abata ke be bataka ta farna jomoti donc no fulo sabata ma mari ko taman kambat la fa atala karma ba wala kunto shuta ni njewonya
وجد كتاب نالفلها كتاب من كهاتمولو iyo ولشين وصل وندي كتاب king نشي على تلما nin fadi min ba fe ya fili de ba dra kitabu do so de min bolla ko mo so so kai ya ye fa na filan ba wolle bota kuma kan alto kuma kan men fatata kila la sai bolla sallallahu alaihi wasallam ani mo fololu ma bo mo men nata la ba ina de nata wolle ko mo ke ko tun wala wol trompetare mo mambu trompe ma bay fa trompetare donc itulu butu itulu man trompe wala ma fo mo holde wala bare nge kitabo men mate ko la kaydo kitabale jambul lawnya namo wala pata a hafen na fa hakilo se filfili jamenna ana hakilo me filfili no jamenna ani ya kam men fahamula afoti ye nyamenna wala be nyati fani mana la ilaha illallah muhammad rasulullah wala ka tara ko alladhi atal mansoti ja'ala al-arda min banko ke لكم alien فراشا fene fenti banko je larin banko je fene rin neten ko mu basho be larin nyamenna ma yin fara mutam misalo lati ata yana banko misalandi tapida ma non te basho والسماء asanga fanan ka alkunto بناء lo fenti femme be lo alkunto وأنزل ماء ahajela jigi من السماء habusanga to فأخرج wala yanda ka ajele jigi habusanga to bara kumala mumma santa bullo namo wala ko sama femme bi santo wala bara kumala femme ma sama ujan bi mana ashab wala فأخرج sanje wala fanan ahala borike به sanje wala fanan na من الثمرات kafiri irdingalla رزقا ko ke baloti لكم aliye ولا تجعلوا أندادا yo fata jalu andada alkana kanya nyohon tara kanya nyoho لله atara وأنتم atulu ta'lamuna albaloni ko kanya nyohon te alala o kamala yo ni tata tafsirul qur'an bil hadith ntena kila la hadith ma même tata abdullah ibn mas'ud ma abdullah ibn mas'ud ko alla kila lundo ko ayu jambi a'jam ko junubo be jamanga bu inda allah ta'ala qala ko anta ja'al lillahi nidda ki hanyu hondo ta ta'ala la wa huwa atara do faraka ka tara ida kilina ida ita ba nin fen kuta de na batosa نعم وإن كنتم yo wa in kuntum وإن كنتم yo akuna tarata في ريب albe sikolo to in kuntum na tarata fi sakki fi raibin albe geri gero to مما kafirin kitabo ko to مما kafirin kitabo ko to نزلنا ngamen na jigi على عبدنا na jongoma na albe sikari hafo kitabo men jigita muhammad sallallahu alaihi wasallam na albe sikari wala ko to anta la la ka fatanta muhammad lalla abe kere ngale ko afangala ha ala ba famma namo mba anna fatu فأتوا anna بسورة sorati مثله menni alqur'ani soro do hanyuni namo alqur'ano jambutugun atala ko fa'atu mbana bi suratin sura kilinti min mislihi alqur'ano soro nyohondo to ama fo ko suratu bagara ama fo ali imrana ama fo ko nisai ko lo ko alqur'ano soro kilin wo misalo dron ala na alqur'ano soro be menga sutabeti ko inna atina kal kausar فصلي لربك وانا ان شانك هو الابتر وانت انا ولا عصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا انا ودرونتي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انا سورو ستو درونتي isa trata ajal men foy batake ako na le sikan na alquran muhammad le ba wala fika famma min jonse alquran ni sifa keno mata alfan ngata na soro kili nyondo ti da ma foka alquran kuntro de yalla ayo doto akolo ko fatu be asli suwari misiri ko sura tabara ko jam fatu bi suratin sura kilin dorom min misilihi alquran no sura kilin nyondo to o kata sura butu ودعوا nalu kilin nano aldron na mano mba adu ala to bula dike شهداءكم alu de malalla momo sal de mano al to bula من دون الله men ta tarati nonte fadu ودعوا wa adu ala to bula ke so adaukum شهداءكم alla jalan alla be men kenin al mari gol al to bula wala ala de ma min dunilla abe jalan men batulahi ke fulanyo hoti min dunilla hatara tugi al to bula إن كنتم na trata صادقين al beto nyalla na trato nyaba al bulla ha fo alquran muhammad la hala ba famba ba ala faranga kataba ala gire ala na soro kuntuni do to membe ki ko alquran namo فإن لم تفعلوا ako muhammad bayan sallallahu alaihi wasallama ako ni man ta hake
ni man tahana alquran no nyohondo tino ولن تفعلوا yo mujizatul qur'ani alquran la mujizatul dolo min Namu. aha fo kila en wolungo ako ni nyimfo yen ke hana alquran no nyohondo ti ala soro kuntundi innati na kashifa ki hana woti ise mo fanan kilino ni belara ngala kasi de bana alquran no shifa ke ya habeki bi hila nyonka ya gele fitina alquran no kilin atara ko fa in lam taf'alu ni manna no alquran no shifa doti anati kala kampang ako wallan li nafi ta'bid wala hafu kula ma antakela la mume wala ako fa in lam taf'alu wallan taf'alu ni man ta hakeno idun ta keno la wala ça fait ya kuma ibela di fanna Yo. ni make idun ta keno la سبني سافا ني ما كانوا يقولون يقولون كافر ما كانوا يقولون مو كانوا mon ta kala na هذا اللي ما فهمش ah yelo la sire ni kala kan kante keno la ihila nyon ka ji jamen na mo mal kanu sifa keno ibata gero beke ni men fanga iwura kanu kama iko ngake mena kuma fonya wala menga al kabra atala ko ko lo kadami inde khairillah kuna kanu tum fatanta fen kutala menta alati ni mamad fanga al hayna ba fama o be ba fola ko kemen ba kun yemeni ko men to ko hamanu ko le ba de maka na اللي مو دين فاهم kona tara wasa tala num kola wajadu fi ikhtilafan kasiran kon se wale tan se kuma tara be fofori ni homma ka fara ta wole me ako ko fa afi ke soma aha wala be bula tara bukan kara hakaran hakaran kale sigar fa no mabutu hanyani hata bagar hawan na haji hayla ko fa si beje ako renga atba lo kola ila como kante alquran bonya atala fo ene ako fa illam tafalu ni make afo en ki make walan tafalu dun takela mo ko tafalan takela butu pasa meke no فاتقوا النار mba ali nal holon kalima keno nal hadon jatal makame keno fatakun nara فاتقوا ala النار fala tanga jahannama tamade ibang alquran ma ako mo jahannama dungol tide fatakun nara ako alfa na tanga jahannama ma التي jahannama me waquduha يقودها ala mana ragalu الناس mo hollemu والحجارة anin takurulu allahu akbar femmen no lo kuntu kutante jede memme jahannama la manana mo woni fingal lem أعدت jahannama men natara hada halamala الكافرين kafirul lende yela manaranga jahannama la mo hollem de wala atara ko amal qasituna fakanu li jahannama hataba itolla mu jahannama lo hoti jahannama lo wala ko mito lati innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam lo ko mesenga mer be jahannama la manara mo hollem de anin kurul مشي الجماعة kalam kisaje وبشر الذين yo atara bata kafirul maslam kodi wala ko wayin kuntum fi raybi mimma nazalna bata kafirul maslam ji beta hatugu ko mo ngafanya menna anata yayi honnasi akumata bele ji be wala ndun ko mumino ba mumino donte bele wala abotano anata kuma kafirul ma ajina kuma mumino le mbutu sewo membe mumini ato mo kan sonna mo ngaka ya kan ya ko ya tu muslimu ya to almun kala mumini malti ako basir lajina وبشر الذين mogol fana sewa آمنوا men hato nyen yaro ke muhammad na ta fementika وعملوا ila limana en kolla ibarata الصالحات bara nyimala hatu ni koko ishontale fem foti ya kan sonna belema wala ni shonta kila sallallahu alaihi wasallam ishonta alama ko kamala alan haya maro men nati ka ibe sonna belema ni shonto fana ma ibe bara lale wala baro wala se mo dun aljanna wala ba hadithu do beje mo sanya fa bari ise dul sanya fa danasi ba mena me afana ko be me nya fa ba dul fana me si to tule me sa ko no so nya fa mo le kila ko jam sallallahu alaihi wasallam ko mo dinkili na baron tala dun aljanna fasaro lo bala ko mo dinkili na baron tala dun aljanna sai bol kay kali te kila ko kalinte ko fana tala han sutura wala bala ko to munti ntulu fenje balo ko la jante al muslima en jata kende akelen be ba mo me be sanke mo kamalla o do yalla sanke me bala no me nga seso to sa wuli killing fo sa milu le membo tala
wala wona sewo be sawul kin ko de aha atala la janna dum ese sawul kin mo kudai femme mu kudai ti sawul kin baro me osoto wala ke comme ila baro akota ila baro sembo voleri a daraja to wamila du aljanna bal baro nom musababu ti memila du aljanna de atala ko fa man kana yarju li qarabi falyamal amala salih ko ni memba fe ni marugo habe ya du aljanna ke barani ma baro mu sarto ti men sa mo du aljanna wala ta ko jawu ja den na fonni ni li mani atola sa tamba baro fan ka kande ni sunkaro men talma mun talakila on amara ni le musababu ti men sa mo du aljanna atu sunkaro almun na shungo mutala ate mu bara leti mo ma saralo ate sala manya fade atala bara to be ko bara o bara ne akini ke kisa tan so to ata hambi worula bare atala kila sallallahu alaihi wasallam hadithu ko la atala mun fa ye ko illa sawma fo shungo de ana ajibi ka ta fangale be shungo sala mo malo salame me marling ala ya shungo to mo malo le alma bara jo kelen yo inata bara nyima faram bara wo mu xolle se wayina ya en foye ko dala kenolu wala bela marli yende tajri al anhar ko nyaal be borla min tahtiha dala kenol min kotola kullama tumotu manni ruzuqu ni hi kharjeni wala mu hi dañini minha arjanna kono min samaratin min thamarat kafrin irdinna rizqan hoki en baloti qalu isayna fo hadha alladhi hinna fengati ruzuqna iham balundi menna min qablu nyato yo jansina min qablu mun be nyini na jang ya iham balu enata men sifatu kunu do lo wala fo kal yana do mu fengalo ni hije ile hamunu ya halo to ite be nyato yirindi ngalu be yirindi hamunu te be nyato ni nata doti na haje la sana hadu mu fala ko bare ko may na ti ba dum kunu bay idiyan te kinti wala dol fanan ko ka koto isina don fenga doti sayin ay ke ko dunia po mo indem ay sa ko bar nga po mo indem le wala be satra ani te dia kilinti wala isina fen doti sayin ke ko banana ay ko bar nena indem le dunia ya iyo dunia wala do la fasar wala wala fasar aflo be sono ke rafana utu ako ya natrike wala mutasabiha ibebe muntanyo hayani ko mo yafanya mena yushubu badu wa bada dola afasoro to afo ko don fenel lemu amunun ne bes fakiri barambi dola ke ko yushubu badu ha bada dola ibebe nyom muntanyo akoto ni nata mangoti o mango ni duna mango e muntanyo hayani wala dola la wonya wala wala lahum azwaj yo aljanna fanan nam nyo men beje musulle be aljanna dingal yang aljanna fiha aljanna kono taharatum men be seniari ilisi men nema wulu yolo men nema noko men nema imeko kantake imeji la bonke imen daji bon nungi inteje manu inteje dindunte sotala fu inteje ni fem ni nay no xola sile mo ma fu intajanna wala comme sol le beji mutaharatum men be seniari wahum ako aljanna digal dum khaliduna wakata dum malalati biha aljanna kolla femme mu dumote kanta to kuntula mume itani la sambi oro samina no o baro so tono amastama madan anga kontra ko ngada ba kun sadallahu sajina almajana kalanke dam almuna batul mutala almun din gol khafarla nana alkamal ma benna alla kila amna barkula mono en kutuni julolu almun islima karaka ila dabaro hanno ningala almi kislima siboma ningala almi kisle dabaro almi kala dinan tunuti almi kala kanda jonuti almi kala ulba kanulalti almi kala ulba dankunalti bislani menne la koto almun kislama limanni wa karami wa judu wa tiyari wa majal kalala bi ajiji najal kalala yasiru sallallahu alaihi wasallam